kadi Allah dawdo ngata Allah shafala bismillah inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أمبارما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. an sewalen do ka an yɛrɛ sɔrɔ aw cɛla bi ne tɔgɔ ye ko Anna Bernard Kojo. Chrétien tɔgɔ de ye Bernard ye mais Bernard nin tɛ tɔgɔ ɲɛnamanba yɛrɛ ye o yɛrɛ tɔgɔ n'i y'a lajɛ dictionnaire la ko les chiens poilus wulu minnu si ka jan a bɛ se ka taa lajɛ dictionnaire la o tɛ ko dogolen ça veut dire mɔgɔ nin manamana tɔgɔ de b'u bolo François Mouton i bɛ nin tɔgɔ kirikara minnu mɛn i b'a ye olu de da la ne tɔgɔ yɛrɛ tun y'o ye mais an y'o bila ka bɔ yen ne ye tɔgɔ min da o de ye Aluseni Kojo a bɛnna novembre kalo de ma le 8 novembre 2013 donc n taara karamɔgɔ min fɛ ka tobi kɛ a kɛra n terikɛ dɔ de ka sababu fɛ donc ne y'a ɲɛfɔ ale de ye ne ka bɔli waati tun sera sisan j'étais décidé. Mais mi y'a to ne décidera min n'o ɲɛfɔ aw ye n balimaw n b'a fɔ yɛrɛ ko ni silamɛya tun tɛ yen ne tun bɛ sɔrɔ hali bi n ka diinɛ dɔ ɲinini na diinɛ lakika dɔ parce que a bɛ bibili fan bɛɛ i b'a ye n'i ye bibili yɛrɛ kalan i b'a dɔn k'a fɔ ko continuité dɔ bɛ yen i kan ka taa tugu diinɛ dɔ kɔ diinɛ laban dɔ kɔ i bɛ bibili fan caman kalan i b'o yɛrɛ ye a la parce que kira Isa ale yɛrɛ ko épître de Jean kɔnɔna na ko a ye da mɔgɔ la min bɛ n'ale farisogo la min bɛ n'ale farisogo la a ye da o tigi la o min bɛ ne tɔgɔ duman fɔ o tigi min bɛ na dɛ a ye tugu o kɔ mais sɔni a ka tugu a kɔ a y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a bɛ min fɔ ani n ta ye kelen kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ka kuma ani kira Isa ka kumaw a lakika bɛɛ u ma ɲɔgɔn sɔsɔ i bɛ bibili kuturu i b'a bɛɛ ta kuma o kuma i b'a dɔn k'a fɔ kuranɛ ye min lasago dɔrɔn a kuma hakika de don kuranɛ kɔnɔna na wa i bɛ taa sɔrɔ a bɛ bibili kɔnɔ fana hali u tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ donc kalanw taasira fɛ an ye kɔlɔsili caman kɛ mais min yɛrɛ y'a to décision taara ne ka sɔmi daminɛna kabini église kɛcogo de la parce que mɔgɔ kan ka miiri de ni adamaden ni hakili t'i la dɔrɔn i bɛ kɛ bagan ye mɔgɔ dɔw kalanna doctorat b'u bolo mais min bɛ bibili kɔnɔ o tɛ dɛ min bɛ bibili kɔnɔ o dɔrɔn tɛ dɛ mais u yɛrɛ ça veut dire que ils sont tellement instruits u kalannen don mais fɛn dɔ bɛ bibili kɔnɔ u tɛ se k'a kalan mais n'i taara so kɔnɔ k'a yira a la karisa e yɛrɛ cɛ hali i tɛ se ka nin faamuya dɔrɔn a b'a f'i ɲɛna mais toi e bɛ ale ta ni mun ye doctorat bɛ ale bolo mais bibili kɛ nkalon a t'o ye a n'a ka doctorat bɛ a tɛ bibili kɛ nkalon ye ala ka kabakoba dɔ de filɛ nin ni ala ko kuranɛ kɔnɔ ale ye mɔgɔ min latunu mɔgɔ tɛ se k'a lakile siga t'a la i b'a ye yen de parce que olu pasteur minnu kalanna dɔ ko ne ma ko k'ale kalanna 7 ans aux États-Unis 7 ans aux États-Unis c'est zéro kalan in nafa jumɛn de b'a la ni e ɲɛ cilen don bibili yɛrɛ ka fili jugujuguba ninnu na o de kosɔn n k'a ma n ko karisa i ɲɛ b'a la dɛ aw tɛ se ka foyi lakali bibili kira Isa ka kunkanko la kuranɛ bɛ min fɔ quoi n ko ni kuranɛ k'i ma kira Isa ma genge i bɛ taa sɔrɔ i b'a ye a yɔrɔw la bibili yɛrɛ kɔnɔna na k'a ma genge i b'a nɔ ye fan bɛɛ parce que kira Isa yɛrɛ nana a yɛrɛ y'a yɛrɛ jira parce que gengeli nɔ tun tɛ a ye turu min fɔ a ko kolo bɛ ale la fasa bɛ ale la farisogo bɛ ale la o b'a jira k'a fɔ ale tun ma sa alors que verset wɛrɛ b'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ min sara k'a kunu i bɛ taa sɔrɔ o tigi bɛ kɛ i n'a fɔ mɛnɛkɛ l'évangile de Luc nous décrit ça clairement o b'o jɛya k'a fɔ an ɲɛna o tuma kira Isa min nana ni farisogo ani fɛngɛ kolo ani fasa ka na o jira u la k'a fɔ ko a filɛ nin ye a y'a yɛrɛ jira u la tan mais o b'a jira k'a fɔ a kun ma gɛngɛ mais kuranɛ b'o de lakale anw ye o mais sɔni ne ka sɔmi ninnu bɛɛ la parce que fɛn dɔ bɛ pasteur bɛ kuma min fɔ o kun tɛ sira sɔrɔ église yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ fɔ an ɲɛna don o don ko l'église la sainte église église sanuma o b'a fɔ ko ala yɛrɛ ka sanu awɔ n ma ban o ma ni ala ka sanu a waleya kan ka ye pasteur yɛrɛ fɔlɔ de la
pasteur bi na ka samara an ta do a boro rom ara bi do na ka samara kana ijo hôtel yere ko robe nyana aba dasiga do to ka mina aba dasiga bo to ka kilena ibe do église la ka musar ba do ta ka snaka ambe be delil la o ba nu fi ka kla ka bla ka ko go fa sente de mi église ka sanu abimi oh e a don e ka so kwani o so sanu mai sa ibi ka samara ni bla fo dala mi do na iga salona samara e don ibo tigi genga e ma civilisation ha e nya de ka tapila o ala mi yeso no ya e do na o ka so kono ni e ka samara me e ka so kono ni fitini mi dirima e ko ko mogoti do kono ni samara e ma do e ka ala ma fitiri wale depuis là-bas nya donc a fo nous ou be kuma mi fo wale atula ame nan sigi ñongon koro en jeune chama be ame ta église la wati yere ni muso yere kamate do yere bita uga bugoti ni kama u yere nyebe mina no yere de hali ala to ma fo ubita wallahi bila ubita an ba don munu e kono da église la ku ba fo ko jeune munu be sigi u be jo kere fela ni na ka don kiliuda u kono da ñono adem ba dem be ame munu do o eli mani akoya église kono na zuku be mine zuku yere be mine wa animateur yere de be mogo blala ha église mi be wajili ke o de be mogo blala a yoroni aba fo ina ku kata ayta yeno ayta zuku mine wallahi billahi a église ne ba do mboro église mina do ambe zuku mine ala ka ya fama de ako be keray ni ala ko yoro de kundo de peut-être pasteur mi be église bible don o kumba fa ina ka fo ku ni madaga ni bi fega fere ala kutama dron i kan ka clé yoro mina o église yoro i bi ga botu gen l'église la halaki yoro do de église état ye ne détourné wati mina 2004 ne bible kalan tamina ko sebe nguma kala mais intensivement ne ka kala akera 2004 ntara bo fen kalama aka bon hakilima a bamanankan bible dɔ yɛrɛ bɛ yen quand il prend 1 Corinthiens chapitre 1 le verset 25 u taara fɔ ko ala yɛrɛ ka lalumaya k'o ka fisa ni adamadenw ka keguya ye ni ye ala tanu cogo ye mɔgɔ kan ka ala tanu ni cogoya de la wa a sɛbɛnnen bɛ tan tant que na bamanankan bible b'a bolo yan a bɛ se k'a kalan o a sɛbɛnnen bɛ ten 1 Corinthiens 1 chapitre 25 ala ka lalumaya o kuma fɔ yɔrɔ ye e ni ala cɛ mɔgɔ bɛ se ka nin fɔ ka tila ka taa fɔ k'i bi hɛrɛ sɔrɔ kiyama ayi bɔre bɔra ka yɔrɔnin dɔ fɔ yan Galates chapitre 3 le verset 13 c'est une mauvaise interprétation de ce que Deutéronome a dit Deutéronome kumana a ko ni mɔgɔ ye hakɛ kɛ hakɛ min i ni gɛngɛli ka kan hakɛ min n'i y'o kɛ o tigi kan ka ɲangi cogo la ani ɲangi cogo min ka kan n'i ye hakɛ kɛ i ni gɛngɛli ka kan hakɛ min i kan ka gɛngɛ k'a faga wa o tigi ka farisogo kɛra haramu ye dugukolo ma o ye danga de ala ko ten Deutéronome kɔnɔna na Galate ye Nouveau Testament de ye o Deutéronome c'est l'Ancien Testament Galate a taara a ye mun fɔ ko kira Isa ye anw kumabɔ danga sariya ka danga ma ka sabu kɛ a yɛrɛ kɛra danga ye kira Isa yɛrɛ kɛra danga ye an nɔ na ni kira Isa kɛra danga ye aw nɔ na o o kuma pasteur min bɛ nin lakali église la ale ma Ézéchiel chapitre 18 le verset 20 a m'o kalan o n ko bɛ bible de kɔnɔ o ko mɔgɔ den ni ani fa ni ala yɛrɛ de ko tɛ ne ye nɔ den ni ani fa ni o bɛɛ ye ne de ta ye ni min ye hakɛ kɛ o ni de bɛ sa kira Isa bɛna kɛ dangaden ye e nɔ na yen cogo di o kuma Ézéchiel ye min fɔ o fana ti tiɲɛ ye wa kira Isa bɛ kɛ dangaden ye e nɔ na cogo di donc e ka fɛrɛ i ka jɛnɛya ma i ka fɛrɛ i ka sonyɛni ni namaraw ma o ka da kira Isa kɔ kan e fɛrɛlen bɛ yan dugukolo la haramdun na o tɛ se ka kɛ dɛ ayi a kumaw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ mais a tɛ ku pasteur la k'a ka sigi église la k'a tila k'a fɔ ko le jour de la ça veut dire que le fait de croire à Jésus i ka da kira Isa la i ka kisili b'o de la a k'o kuma fɔ k'a tila ka taa Ézéchiel ka nin chapitre in ta a ti sɔn hali ni faw la a ti sɔn parce que dans le chapitre 20 plutôt Ézéchiel chapitre 18 le verset 20 ala ko
ɲumankɛla ka ɲumanya o bɛ ɲumankɛla kan kojugukɛla ka kojugu o bɛ kojugukɛla de kan kira isa tɛ maa si ka jurumu ta kerecɛnya ka yɛrɛ ka base yɛrɛ filɛ nin n y'a dɔn kabini ye k'a fɔ ko nkalon don parce que min bɛ fɔ an ɲɛna église la o tɛ tiɲɛ ye ni kuma fila fila sɔrɔla yɔrɔ o yɔrɔ i bɛna dɔn k'a fɔ ko nkalon barika bonyana de fili minnu b'a la les contradictions olu ye dɔ ye parce que ne taara muso dɔ ka kisa dɔ kalan a muso in kabini ala y'a da muso in ma deli ka den sɔrɔ mais yɔrɔ filanan na muso in tɔgɔ Mikal bibili kɔnɔ a bɛ yen waati kɛcogo kama peut-être an t'a kalan an bɛ yɔrɔ an b'a fɔ ɲɛna dɔrɔn référence bɛ se ka d'aw ma mais n bɛ ka min f'i ɲɛna o muso kelen in Mikal a sara ka sɔrɔ hali a ma den kelen sɔrɔ den Samuel kelen in kɔnɔ o muso filanan kelen in a tilala ka den 5 sɔrɔ o mɔgɔ kelen in dɛ a fa dɔɔnin don muso in dɔɔnin don Bible ka plan na u taara u y'o remplacer les versions nouvelles Bible kura-kurani ninnu olu taara ka muso in tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ Merab ye non Merab tɛ ancienne version in bɛ ne bolo la version écuménique 1363 minnu bɛ mɔgɔ bolo ça c'est des versions de 1900 1363 san 1363 o version de bɛ ne bolo écuménique ani minnu bɛ mɔgɔ bolo o ye san 1900 1910 i bɛ taa sɔrɔ Tangarada n'a y'a version de ka ISBN n'a y'a lajɛ a tɛ tɛmɛ 1910 a y'a mɛn o de b'a bolo donc nin b'a jira k'a fɔ fɛn minnu fɔlen don kuma ninnu yɛrɛ a bɛɛ ye nkalon ye mais anw minnu bɔra la anw minnu bɔra chrétien la an tɛ kuma fɔ ka na dɔrɔn a ka diya silamɛw ye dɔrɔn dɛ an bɛ kuma ne bɛ kuma de pour que mɔgɔ minnu bɛ yen kɛrɛfɛla la olu k'a faamuya k'a fɔ ko n bɛ ka kuma ni daluya ye mais olu ka se ka u hakili ka se ka lasɔmi dɔrɔn ne ka laɲini ye nin de olu hakili ka se ka lasɔmi u ka se ka ɲininiw kɛ sinon pasteur bɛ kuma min fɔ maa si tɛ kisi parce que ale ka baara a taarali o de kosɔn prêcher et enseigner ça fait 2 choses wajili kɛ ani i ka mɔgɔw i k'u kalan o ye fɛn fila de prêcher o ye ka mɔgɔw minɛ k'a koron k'a garder yɔrɔ dɔ la bon ne bɛ to k'o fɔ olu ye bagangɛnnaw de ye o ye prêcher de mais min ye enseigner il faut être optimal i yɛrɛ bɛ tiɲɛ yɛrɛ dɔrɔn de ɲini donc chrétien minnu bɛ lamini na olu ka tiɲɛ dɔrɔn ɲini u kana n'a fɔ ko an bɛ diinɛ défendre non 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 an tɛ diinɛ olu minnu bɛ diinɛ défendre o ye olu kungo ye mais mɔgɔ min bɛ tiɲɛ lakika ɲini i bɛ bibili yɛrɛ de kalan i bɛ bɔ a la tile hali i tɛmɛ n'i ye bibili bɛɛ kalan tile kelen i bɛ bɔ a la o don bɛɛ bilahi i bɛ bɔ a la o don bɛɛ parce que an minnu bɔra a la an kisira fɛn dɔ ma fɛn fɔlɔ ye mun ye bibili ko an bɛɛ ye ala ye awɔ a sɛbɛnnen bɛ taa bibili kɔnɔ k'an bɛɛ ye ala ye ne tɛ se ka jɛ ni o ye cogoya si ne b'a dɔn ne tɛ se ka ala jɔyɔrɔ ta cogoya si Ésaïe chapitre 42 le verset 8 nous dit clairement ala ko ne ka gloire ne ka mankutu yɛrɛ ne tɛ jɛ n'a yɛrɛ a ka kɛ maa kan ale ka mankutu yɛrɛ a tɛ jɛ n'a yɛrɛ a ka kɛ maa kan ni e tora église kɔnɔ k'e ye ala ye e ka bibili dun ko e ye ala ye e jɛnɛ n'a ye i bɛ k'o kalan don o don o b'i bolo o ye halaki sira de n tɛ ala ye ne bɔra chrétienya la dɔrɔn ne bɔra alaya la kabini o don ne bɔra alaya la an tɛ se ka kɛ ala ye mɔgɔw k'u kɔlɔsi n'i bɔra chrétienya la i bɔra jamakulu de la jamakulu min ko ala ko k'a bɛ siran bibili yɛrɛ kɔnɔna na ala ko n bɛ siran o don dɔrɔn ne ko non nin tɛ ne to yɔrɔ ye parce que ni ala yɛrɛ ko k'ale siranna dɔrɔn o ye ne yɛrɛ jigi tigɛlen ye kiyama jɔ don a sɛbɛnnen bɛ ten Deutéronome kɔnɔna na chapitre 32 le verset 29 ala ko je crains wallahi a bɛ taa bibili kɔnɔna na je crains o tɛ hɛrɛ ye dɛ kabini ne bɔra a la don min na ne y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ala min adamaden bɛ ala min bɔ k'a bin ne t'o ka alaya la ne t'o ala kɔ bilen parce que bibili kelen in kɔnɔna na Yakuba an bɛ min wele Jacob o yɛrɛ ye ala bana mini k'a bin fu bi kolonkolon poussière bi wuli bilahi chrétien o chrétien n'i ma sɔn n b'a a yɔrɔ bɛɛ bɔ k'a d'i ma k'a kalan k'a d'i ma fo poussière bi wuli pasteur dɔ ko ne ma k'o ye tentation de tentation foyi tɛ tentation ye mun de ni tentation de don ala bi mɔgɔ kɔrɔbɔ ni hakilisenu ni fɛngɛw ka sira ye o sira bɛ yen o tentation bɛ yen k'i lajarabi ko dɔ la o bɛ faamuya mais k'a bɔ k'a bin aw bɛ k'a kolon k'a baari cɛ poussière bɛ ka wuli fo laban na ala yɛrɛ dɛsɛra a la a sɔrɔla ka fɛn ta ka
Jacob ko bugo fo ka ko déplacer ate se ka kɛ anw ka ala ye ko ita ni se ka kɛ anw ta ye o de kosɔn ni maa o maa min ko karisa i bɔra chrétienya la mun de kosɔn k'an bɛɛ bɛ sira kelen kan hali silamɛ dɔw b'o fɔ ne terikɛ dɔw u b'a fɔ ko ne kun ka to chrétienya la sa k'a bɛɛ ye kelen bilahi a bɛɛ tɛ kelen e de t'a dɔn n kun bɔra yɔrɔ min na a si hali u ma furu n bɛ fɛ k'a fɔ ɲɛna ne bɔkun yɛrɛ ye kalan de n kalanna n ye bibili in dɔn pasteur min bɛ ka ne kalan peut-être o yɛrɛ tɛ grammaire dɔn ka tɛmɛ ne kan structure grammaticale i tɛ n kalan la peut-être sur le sens sémantique i tɛ n kalan na donc ne bɛ fɛn o kɔrɔ dɔn cogoya min na e kɔni taara de juste seulement i ka mɔgɔw minɛ k'a to église la de sinon e ni ne ka analyse peut-être si on part sur la base de la réalité i ma kalan ka ne bɔ c'est là c'est ce qui a ne ka kalan de ye ne bɔ ani ala yɛrɛ ka fɛngɛ sababu ɲumanya a banna c'est fini ne kɔni ne bɔra nin cas de kan mais ni comme waatiw ti bɔli kɛ kosɛbɛ n bɛ na synthèse kɛ ninnu fila ka 31 in na n bɛ silamɛw bilasira dɔɔnin inshallah 31 ani noël ninnu ye fête minnu don u bɛɛ y'a lakali 31 ala bangedon de Noël plutôt Noël ye ala bangedon ye 31 dun ye boli bato fête de a fila bɛɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn i ala sɔsɔ ni ko ala bangena silamɛkɛ n'i yɛrɛ sɔnna ka taa dɔ bɔ chrétien dɔ ye ko tiɲɛ don ala bangena o don i taara fo i sɔnna ça veut dire que i ko vraiment bonne fête hali a bonne fête dama ye balaw de bilahi a bonne fête ye balawba de bonne ça veut dire quoi c'est l'adjectif de bon bon ça veut dire que fɛn in ka ɲi i bɛ ka min kɛ a ka ɲi n'i ko k'a ka ɲi i jɛnna n'a ye k'a fɔ ko boli bato in ka ɲi walima a bɛ ka ala bangena yen o ko in ye tiɲɛ de n'i ko k'o ye tiɲɛ ye i ye kuranɛ aya sɔsɔ dɛ suratul ikhlas ko k'a ma bangeni kɛ a ma bangeni kɛ wa a ma bange suratul ikhlas y'o fɔ an ɲɛna o tuma e bɛ mun delili de la fatiha kɔnɔna na waati bɛɛ anw bɛna don o don an bɛ bato minnu kɛ an b'a fɔ de ko idina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim an yɛrɛ bɛ delili kɛ ka ɲɛsin ko ala k'an kisi ka bɔ sira jugu ma sira jugu min na tɔw ye kɔlɔlɔ sɔrɔ yɔrɔ min na mais i k'an bila sira ɲuman kan mɔgɔw ye hɛrɛ sɔrɔ sira min kan an bɛ k'o de delili kɛ ka ɲɛsin anw ma waati bɛɛ o tuma ni e taar'i yɛrɛ bila kerecɛnya yɛrɛ ka sira kan ka taa ninnu nɔfɛ a kira ka kuma y'i minɛ dɛ la tashabahu bil yahud wala bin nasara khalifuhum ay bɔ ninnu kɔ ninnu yɛrɛ ay bɔ o kɔ hadisa jɛlenw y'o fɔ an ɲɛna wa kira ko aw bɛna tugu ninnu kɔ dɛ don nataw la aw bɛna tugu ninnu kɔ wa an filɛ nin bi bɔrɛ bɔra k'o de fɔ mɔgɔw bɛ 31 ni Noël silamɛw de bɛ ɲɛfɛ o ye halaki sira in dɛ e taara fatiha la duwawu min kɛ dɛ i ye impossible de ɲininka ala ma fɛn min tɛ se ka kɛ i y'o de ɲininka ala ma i ko ala ma a k'i bila sira ɲuman kan e tilala ka t'i yɛrɛ sɔrɔ sira kolon in na e yɛrɛ dun b'a dɔn o ye sira kolon ye e ka kuranɛ bisili durusili nafa foyi t'a la i bɛ seli min kɛ a bɛ ka bɔ i da la de sinon a tɛ ka bɔ dusukun na n'a bɛ ka bɔ dusukun na maa si tɛ sɔn Noël fêteli ma maa si tɛ sɔn 31 ma parce que ninnu ye fɛn min dagalen tɛ anw silamɛw ma a ye duwawu kɛ dɔrɔn ala k'aw kisi ka bɔ a ma kuranɛ ayaw b'o fɔ an ɲɛna hadisaw b'o fɔ an ɲɛna ka jɛya inshallah an balimaw an bɛ fɛ ka fitinin min fɔ aw ye nin waatinin kɔnɔna na o ye nin de inshallah an bɛ duwawu kɛ silamɛya ye ala ka sankɔrɔta kafiriya ala k'a nagasi hali bi diinɛ dɛmɛbaaw ala k'u dɛmɛ ala ka diinɛ sankɔrɔta an bɛ fɛn o fɛn min kɛ a sara ye alijana de ye an bɛ alijana firdawusi de kɔ ala ka alijana firdawusi ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen koyita min ye an ka misiritigi ye an bɛ a fo an b'a fo kosɛbɛ parce que nin kɛbaa ye diinɛ kanuba de hali bi ala k'a dɛmɛ diinɛ dɛmɛni fanga ala k'a d'a ma ala k'a sara kɛ alijana ye n b'a fɔ asalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu.